ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୃଢ଼ ତାର ଶେଷ ଯାହାକି ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାରିପାଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମନରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତିହିଡି ବିଡିଓ ନିରଞ୍ଜନା ବାରିକ, ତିହିଡି ତହସିଲଦାର ଜୟଦ୍ରଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ନିରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୋମନାଥ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ। ତେବେ ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ପିଲାମାନେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ନ ଆସି ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶିଖିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାମଲ କହିଥିଲେ। ତିହିଡି ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ବାରିକ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗାଥା କହିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି 28 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା ସହ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତିହିଡି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପଦ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମୃତି ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ସେନାପତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତିହିଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ପାଳିଆବିନ୍ଧା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିସ୍ମୟ ବିହାରୀ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଶଶିକାନ୍ତ ନାୟକ, ସ୍କୁଲ କମିଟିର ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର, ଯଜାତି କିଶୋରୀ ଦାସ, ଗିରିଜା ରମଣ ଜେନା, ମନୋଜ ସେନାପତି, ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, କେଶବ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। सैनिक ब्रिगेड स्कूल 25 वर्षर पूर्ति उपलक्षे आमे पालन करछु रौप्य जयंती। से अवसर आमे जो रखिछु जो प्रोग्राम गुड़िक से रखाई तू गोटे शिक्षानुष्ठान हूँ पिला मूलधन। आमे भी दिने छोट पिला थिलु, आमे भी पाठ पढ़ी आसछु। पिला माननको यह बार्ता देवी जे गोटे पिंपुड़ी जो रुखा उपर को उठू थाए से उठे बारंबार उठू थाए पड़ू थाए पुणी उठू थाए। तेणु से धैर्य दरकार, से धैर्य द्वारा से जाइए शिखर पहुंची पारे। तेणु प्रत्येक पिला मन में से धैर्य रहा दरकार। मु पास हेली कि फेल हेली तार कौन मूल्य नहीं, किंतु जीवन रो सबुठु बड़ मूल्य है जे नैतिकता आउ भल मनीषटी हवा। तिहिडी ब्रिगेड सैनिक स्कूल आज 25 वर्ष पूर्ति रौप्य जयंती। ये अवसर रे आज जो पालन करा जाउची धूमधाम रे या निश्चित भाव में अंचल गौरवर कथा। किंतु जो सैनिक स्कूल ये सैनिक कहले जे केवल माने जातीय सुरक्षा देउथुवा सैनिक को आमे बुझी परिबा नाही, बुझिबा नाही। कारण जो पिला माने एठी पाठ पढुचंदी समस्त जे सैनिक होबे सेमति भी किछि नाही। बड़ कथाटा होउची एमाने समाज रे जो डेभिल को फाइट करिवार जो चिंताधाराटा एमान भितर सृष्टि हम से माने ही परवर्ती समय परवर्ती जीवन रे दुर्नीति ठारू आरंभ करी जेते जहा किछि समाज रे अवनतिर कारण रही ताकू से माने सामना करिवे एवं ता एग्नेस्ट रे फाइट करिवे। या ही होउची ये शिक्षा उद्देश्य बा यार मूलदुआ। तेणु से उद्देश्य नहीं कि आज 25 वर्ष ये पदार्पण करिछि एवं आहुरी आगकू जीवो। एठिकार पिला माने मध्ये आगकू जाइछन्ति। आशा करूछि, कामना करूछि, जगन्नाथन पाखरे प्रार्थना करूछि अनुष्ठान आहुरी आगकू जाऊ। जी तिहिडी ब्लॉक सैनिक ओडिशा ब्रिगेड सैनिक स्कूल तार रौप्य जयंती पालन करुचे। रौप्य जयंती अतिथि हिसाब से धन्यवाद। विद्यालय परिवेश ये विद्यालय जो शैक्षिक वातावरण ये विद्यालय जो नाम जोड़ा जाए सैनिक स्कूल ता निश्चित भाव में देशभक्तिर तिहिडीरू अभय पतिंग रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।